the bride's claim. Aduna kitay claim mga igsoon nga diri gipakita sa atoa in type and shadow in the book of Numbers na mauni ang pag-claim na ginabuhat sa bride sa katapusang panahon. Na maoy ato ang buhaton mga igsoon sa iyang katungod, her rightful inheritance. Yung gani kag rightful inheritance, pasabot dili ni usa ka pag-claim sa butang na walay kasiguraduhan kung imuha ba. Amen. Kundili rightful inheritance. You are named in the title deed. No? Oni ang pagwali sa pulong sa Dios, ang pagtudo sa pulong sa Dios, haron pagpahinumdum sa inyo o pagpakita sa pag-abli sa dokumento, sa titulo sa imong pagkapangasahunon. Amen. Dito pakita sa Holy Ghost pinaagi sa magwawali mga igsoon unsa ang mga panulundon na gihatag sa imuha sa Dios. Aduna kay panulundon nga kung aduna kay sakit, adunay kaayuhan nga imong pwedeng angkunon. Kung aduna kay dakong problema, adunay dakong bungtod na imong lapsunon mga igsoon, adunay saad ang Dios na pwede nimong angkunon. Amen. Bisag unsa man mga adunay saad ang ato ang Dios. Ug ang mao nga mga saad nakapangalan kini sa bride. Mao na aduna tay maayong panghuna-huna, aduna tay maayong panglawas, ato ang ihalad sa Dios. Ug panahon sa panimbahon, kung kulang ka sa kalipay pangayuhan sa Dios na imong masabtan, makadawat kang kapadayagan, kaya ang kapadayagan nga imong madawat sa Dios mo na ang muhatag sa imo sa kalipay. Ang kalipay nato gikan sa atong pagkasabot. Amen. Kung nalugmo ka, di ka malipayon sa panimbahon tungod man gud na kay wala ka kasabot. Mo nang pangayo og understanding adto sa Dios. Pasabta ko Ginoo, pakita ako Ginoo unsa kini nga akong panulundon. Nga mas labaw pa sa butang na nagagunit na ko dito nga mapabilin ko sa akong balay. Nga mas ganahan ko mo tan-aw na lang Netflix, ganahan ko mag-Facebook, ganahan ko nga magtrabaho na lang, ganahan ko nga mag-study na lang. Amen. But when you understand, it becomes easy for you. Mao na ingon ang kasulatan na ingon si Ginoong Jesus, I will build my church upon this rock, and the gates of hell cannot prevail against it. Capital I, it. And that rock is the revelation of the word. Tungod kay bisag unsaon kag tintal nga ayog simba, sige, nindot kay kutan-aon, trabaho diri kay para ma-promote ka, no? Pagnegosyo maayo kay para mas maduwagan pa imong income. But it said, when you have the revelation, the gates of hell cannot prevail. The devil cannot prevail. Amen. The world cannot prevail. Nga na mga igsoon. Jesus Christ said that, our Lord.